ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക നിറവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. தெய்வீகமான நிறவுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு வருவது. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നടത്താൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய பரிபூர்ணமான ஒரு திட்டத்துக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நடத்த போகிறார். നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നിറവ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു. உங்களோடு பேசும்போதே அசாதாரணமான ஒரு தெய்வ ஆவியானுடைய பிரசன்னத்தை இந்த இடத்தில் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങും തോറും നിങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ലൈഫ് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ തുടങ്ങും. வார்த்தையினுடைய ஆழங்களுக்குள் நீங்க இறங்க இறங்க கிறிஸ்துவுடைய அசாதாரணமான நிறைவுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டு வரும். ഇന്ന് ഈ വേർഡിലൂടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ റിലത്തെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை வழியாக பிதாவாகிய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில திறக்கிற அசாதாரணமான சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் திறந்து தர போகிறோம். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവിക റിലത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു തരാൻ പോകുന്നത്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுகிற அசாதாரணமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை தான் இந்த நாளில் உங்களுக்கு நாங்கள் திறந்து தருகிறோம். തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് എന്നാണ്. തിമോത്തേയുവിനെ കുറിച്ച് പൗൽ சொல்வது என்னுடைய உத்தம குமாரனாகிய திமோத்தேயு என்று. വചനം പറയുക മൈ ട്രൂ സൺ ഇൻ ദി ഫെയ്ത്ത്, എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ്. பாருங்க, என்னுடைய விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாயிருக்கிற திமோத்தேயு. പൗലോസ് അങ്ങനെ ഒരു പദം ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത പൗലോസും തിമോത്തിയോസും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിനകത്തുണ്ട്. பாருங்க, பவுல் இவ்விதமாக விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய திமோத்தேயு என்று சொல்லி திமோத்தேயுவை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மெய்யாகவே பவுலுக்கும் തിമോത്തിയോവുക്കും இருக்கிற ഉറവിൽ ഒരു വിശേഷ തന്മയുണ്ട്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്കൊരു പിതാവും മകനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. அந்த உறவை ஒரு பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் இருக்கிற ஒரு உறவாக നമുക്ക് കാണാൻ முடியும். പൗലോസ് എന്ന പിതാവും തിമോത്തിയോസ് എന്ന മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. பாருங்க, பவுல் என்றதான ஒரு தகப்பன், திமோத்தேயு என்றதான ஒரு குமாரன், இப்படிப்பட்டதான ஒரு உறவை அந்த இடத்தில் നമുക്ക് കാണാൻ முடிகிறது. മക്കളെ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനകത്ത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. இதே உறவு தான் அன்பானவர்களே பரலோகத்துக்கும் நமக்கும் இருக்கிறது. மெய்யாகவே பரலோக தகப்பனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிறதான ஒரு உறவு, இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நமக்கு வர வேண்டும். പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய இயேசுவானவர் இவர்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு ஆழமான உறவு எவ்விதமாகவோ அவ்விதமாகவே நமக்கும் நம்முடைய பரலோக தகப்பனுக்கும் இவ்விதமான ஒரு ஆழமான உறவு ഉണ്ടായിരിக்க வேண்டும். പരസ്യ ബന്ധത്തെക്കാട്ടിലും യേശുവും പിതാവും തമ്മിൽ ആഴമേറിയ ഒരു രഹസ്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. வெளிப்படையான உறவுக்கு மேலாக இயேசுவுக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஆழமான ஒரு ரகசிய உறவு ഉണ്ടായിരുന്നത്. യേശു എന്താണ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ സംസാരിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഇന്നും ബൈബിളിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി രഹസ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. இயேசு பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் எவ்விதமாக ஜெபம் பண்ணினார், என்னெல்லாம் விஷயங்களை பகிர்ந்தார், ஆமென், இன்று வரைக்கும் வேத புத்தகத்தில் ஆமென் அது ஒரு ரகசியமாகவே இருக்கிறது. കാരണം യേശു 12 ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും 5000ങ്ങളോട് നടക്കുമ്പോഴും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നടക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യേശു മലയിലേക്ക് കയറി ഒറ്റയ്ക്ക് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. பாருங்க, 12 சீஷர்களோடு கூட நடக்கும் போதும் 5000 போன்ற ஜனங்களோடு கூட நடக்கும் போதும் திரளான புருஷர்கள் கூட்டத்தில் நடக்கும் போதும் இயேசுவனுடைய ஜெப நேரம் வரும்போது இவர்களை எல்லாம் விட்டு பிதாவாகிய தேவனோடு கூட தனிப்பட்டதான ஒரு உறவு இயேசுவுக்கு இருந்தது என்று சொல்லி நமக்கு புரிய வருகிறது. ഇതുപോലെ ആഴമേറിയ ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം എനിക്കും എൻ്റെ കർത്താവിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന്, എനിക്കും എൻ്റെ യേശുവും തമ്മിൽ ഒരു ആഴമേറിയ രഹസ്യ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഒന്ന് കരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. இது போலவே ஆழமான ஒரு ரகசிய உறவு எனக்கும் என் கர்த்தருக்கும் இருக்கிறது, எனக்கும் இயேசுவுக்கும் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. മക്കളെ, ആർക്കും വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആത്മീക
ആത്മീക ബന്ധം നിനക്കും യേശുവിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. தெய்வ பிள்ளைகளே, யாருக்கும் வேர்பிரிக்க முடியாததான ஒரு ஆவிக்குரிய உறவு உங்களுக்கும் இயேசுவுக்கும் இருக்க வேண்டும். അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നത്. அங்கேதான் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நடப்பது. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വർധനവ് സംഭവിക്കുന്നത്. அங்கேதான் உங்களுடைய அபிஷேகத்தினுடைய பெருக்கம் நடப்பது. അവിടെയാണ് ദൈവിക ആലോചനകൾ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നത്. அங்கேதான் தெய்வீகமான ஆலோசனைகள் கைமாற்றம் செய்யப்படுவது. എത്ര പേർ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും എനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ആഴമേറിയ രഹസ്യ ബന്ധം എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இவ்விதமாக ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகிறீங்க, இது போலவே ஆழமான ஒரு ரகசிய உறவு எனக்கும் என்னுடைய பரலோக தகப்பனுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ ആത്മീകമായിട്ട് വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ആത്മീക പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. இது போலவே அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வழி நடத்தக்கூடியதான ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ അനാഥരായി അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരായിരിക്കരുത്. நீங்கள் அநாதைகளாக அலைந்து திரிகிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது. നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. நீங்கள் കണക്ക് കൊടുக்க വേണ്ടിയവர்களായി இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന, നിങ്ങളെ മെന്റ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന, നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. இது போலவே உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் சொல்லி தருகிற, உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிற, உங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நடத்தக்கூடியதான ആവിക്കുரிய തകപ്പൻ உங்களுக்கு നിശ്ചയമാകவே இருக்க வேண்டும். മക്കളെ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരു ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു അതോറിറ്റിക്കൽ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ മേലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. தெய்வ பிள்ளைகளை, நீங்கள் ஏதாவது செய்கிறவர்களாய் இராமல், ஆமென், உங்களுக்கு தோணுகிற நேரத்தில் தோணுவது போல ஏதாவது செய்கிறவர்களாய் இராமல், எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு கணக்கு கொடுக்க முடிகிறதான ആവിക്കുரிய അധികാരത്തെ സാർന്നതാന ഒരു നബർ ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதுം உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ, ഉപദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മീതെ ഒരാളുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവരാണോ? അനുസരിക്കുന്നവരാണോ? ദൈവമക്കളെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വീണു പോകത്തില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு உபதேசம் செய்ய, உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை சொல்லித்தர உங்களுக்கு மேலாக ஒரு நபர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? அப்படி என்றால் நீங்கள் ஒருபோதும் விழுந்து விட மாட்டீங்க. நிச்சயமாகவே உங்க மேல் இருக்கிற கர்த்தருடைய திட்டத்துக்கு நேராக நீங்கள் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. തോന്നുന്നത് പോലെ എന്തും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കരുത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. ഒരു ഡിവൈൻ ഓർഡറിന്റെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. தோணுவது போல ஏதோ காரியங்கள் செய்வதா இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. மெய்யாகவே உங்களுக்கு தெய்வீகமான ஒரு ஒழுங்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருப்பதாக. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക പിതാവിന്, നിങ്ങളുടെ സഭാ പാസ്റ്ററിന് സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീക ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கு, உங்களுடைய சபை போதகருக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டாவதாக. അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. அவர்களை അനുസരിக்கிறதான ഒരു ആവിക്കുரிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருப்பதாக. തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ദ ട്രൂ സൺ ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ കാരണം, നിജപുത്രൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഉത്തമ കുമാരൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, തിമോത്തിയോസ് അതുപോലെ പൗലോസിന് അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. இந்த இடத்தில் பாருங்க, ட்ரூ சன் இன் ஃபெய்த், விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரன் என்று பவுல் திமோத்தியை குறித்து சொல்ல காரணம் என்ன? அதுபோல பவுலுடைய உபதேசங்களில் நடக்கிற ஒரு நபராக திமோத்தியு இருப்பதினாலதான். ഇതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ നോക്കി സ്വർഗം തുറന്ന് പിതാവ് പറയുക, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. இது போலவே இயேசுவை குறித்தும் பரலோகம் திறந்து பிதாவாகிய தேவனை விதமாக சொல்கிறார், இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் மீது நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி. യേശു കർത്താവിനെ നോക്കി പിതാവ് പറയുക, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ. അത് യേശു കർത്താവ് 30 വർഷത്തോളം പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതിൽ നിന്നും, പിതാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നടന്ന് പിതാവിന് അനുസരണയുള്ള മകനായി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് പറയുന്നത്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. அன்பானவர்களே, அது இயேசுவானவர் 30 ஆண்டுகள் பிதாவாகிய தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து எல்லா விதத்திலும் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து முன் சென்றதினாலதான் பரலோகம் திறந்தவர் சொல்வது, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் என்று சொல்லி. അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന്. பாருங்க, கீழ்ப்படிந்து നടப்பதினால் சொல்வது, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன். ഇതുപോലെ തന്നെ തിമോത്തിയോസും പൗലോസിനെ
പൗലോസിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നതുകൊണ്ടല്ലേ, പൗലോസിനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പൗലോസിനും പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് ആണ്. ഇതുപോലവേ திமோத்தேயும் பவுலுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்ததுனால தானே, பவுலினுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்ததுனால தானே இவர் என்னுடைய உத்தம குமாரன் என்று சொல்லி திமோத்தேயுவை குறித்து பவுல் சொன்னது. മക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു തിമോത്തിയോസ് ആകാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം കൃപ തരട്ടെ. இவ்விதமான ஒரு திமோத்தேயுவாக மாற அன்பானவர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபையை தருவாராக. ആമേൻ. സകലത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൃപ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. சகலவற்றுக்கும் கீழ்ப்படுகிற ஒரு கிருபை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவதாக. അവിടെ താഴ്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല, മറിച്ച് അവിടെ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. அங்கே தாழ்ச்சி உண்டாகுவதில்லை, அங்கே நிறைவு உங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்டாகும். കാരണം തിമോത്തി എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഹോണറിംഗ് ഗോഡ് എന്നാണ്. காரணம் திமோத்தேயு എന്നതാണ് ഗ്രേക്ക് വാർത്തയിനുடைய അർത്ഥം ദേവനുക്ക് ഗനം കൊടുക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ന് சொல்லி. തിമോത്തിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം പ്രഷ്യസ് വൺ ഓഫ് ഗോഡ്. திமோத்தேயு என்றதான வார்த்தையினுடைய கிரேக்கைய வேறொரு அர்த்தம் என்று சொல்வது தேவனுக்கு விலையேறப்பெற்ற ஒருவன் என்று சொல்லி. அப்போ ദൈവത്തിനും വിലയേറിയതാണ് തിമോത്തിയോസ്. அப்போ பாருங்க, தேவனுக்கு விலையேறப்பெற்ற நபர் தான் திமோத்தேயு. പൗലോസ് പറയുന്നു ഈസ് മൈ ട്രൂ സൺ ഇൻ ഫെയ്ത്ത്, എൻ്റെ നിജപുത്രനാണ് തിമോത്തിയോസ്. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിനും വിലയേറിയതാണ് തിമോത്തിയോസ്. பாருங்க, பவுல் சொல்வது விசுவாசத்தில் என்னுடைய உத்தம குமாரன் என்று சொல்லி, അതുപോലവേ അമേൻ തിമോത്തിയു എന്നതാണ് വാർത്തയിനുடைய അർത്ഥവും ദേവനുക്കും വിലയേറപ്പെട്ടവൻ എന്ന് சொல்லி. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറും മനുഷ്യരുടെ ഫേവറും തിമോത്തിയോസിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. அப்போ தேவனுடைய கிருபையும் മനുഷ്യനുடைய கிருபையும் ഒരുപോൽ തിമോത്തേയുവിൻ മേൽ ഇരുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രഷ്യസ് വൺ ഓഫ് ആണ്, ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയതൊന്നാണ്. നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ തിമോത്തിയോ ആണ് ദൈവമക്കളെ. ഇതുപോലെ தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீங்க. நீங்கள் தேவனுடைய திமோத்தேயுவாய் இருக்கிறீர்கள். ഈ ഒരു റിലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെയ്ത്ത് തിമോത്തിയോസിന് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചേ? இந்த ஒரு விசுவாசம், இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திமோத்தேயுவுக்கு எவ்விதமாக கிடைத்தது? അത് 2 തിമോത്തിയോസ് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 5 പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയാ, ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവേസിലും അമ്മ യുനീക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. 2 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்கியாய்க்குள்ளுം നിലയിത്തിരുന്നത്. തിമോത്തിയോസിന്റെ പേരന്റിങ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തിമോത്തിയോസിന്റെ ഫാദർ ഒരു ഗ്രീക്കുകാരനായിരുന്നു, ഒരു യവനനായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയായിരുന്നു. திமோத்தேயுனுடைய தாய் தகப்பர்களை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால், திமோத்தேயுனுடைய தகப்பன் ஒரு கிரேக்கையனாக இருந்தார், ஆனால் தாய் என்று சொல்கிற நபர் ஒரு யூத ஸ்திரீயாக இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறார். അപ്പോൾ രണ്ട് കൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് തിമോത്തിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. அப்பொழுது 2 கலாச்சாரங்களில் நின்றுள்ள ஒரு நபர் தான் இந்த திமோத்தேயு என்று சொல்கிற நபர். 2 വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു തലമുറയാണ് തിമോത്തിയോ. 2 വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു നബർ தான் തിമോത്തേയു. 2 ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്, 2 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് തിമോത്തിയോ. 2 വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങൾ, ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നബർ தான் തിമോത്തേയു. അപ്പോൾ തിമോത്തിയോസിന്റെ പേരൻസിന്റെ വിശ്വാസം, അവരുടെ കൾച്ചർ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറന്റ് ആയിരുന്നു. பாருங்க, திமோத்தேயுனுடைய தாய் தகப்பர்கள் இருவர்களுடைய தேசம், அவர்களுடைய விசுவாசம், அவருடைய கலாச்சாரம் எல்லாமே 2 வித்தியாசமாக இருந்தது. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തലമുറ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസത്തിലും പെടാതെ മാറിപ്പോകാനാണ് സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. இப்படிப்பட்டதான ஒரு தலைமுறை என்று சொன்னால், நடைமுறை வாழ்க்கையில நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், எந்த விசுவாசத்துக்கும் உட்படாத ஒரு நபராக விலகி போக வாய்ப்புண்டு. இல்லாவிட்டால் തകപ്പനുடைய വിശ്വാസത്തെ പിൻപറ്റതാൻ അധികமான വായ്പ. എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, നോക്കിയേ, ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனால் இந்த இடத்திலே பவுல் சொல்வது கேளுங்க, அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய லோவிசாலுக்குள்ளும் உன் தாயாகிய ஐனிக்காயுக்குள்ளும் அவன் நிலைத்திருந்தது. പൗലോസ് പറയാ, നിന്റെ വലിയമ്മയിലും ഗ്രാൻഡ് മദറിലും നിന്റെ മദറിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വിശ്വാസം തിമോത്തിയോ നിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസ് പറയും. എനിക്കത് ഉറപ്പാണ്.
பாருங்க, இந்த இடத்தில் பவுல் சொல்வது உன்னுடைய பாட்டியிலும் அதுபோலவே உன்னுடைய தாயாருக்குள்ளும் இருந்ததான அந்த விசுவாசம் அது உனக்குள்ளும் இருக்கிறது என்று சொல்லி ഉറുതി என்று. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തിമോത്തിയോസിന്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക്, തിമോത്തിയോസിന്റെ ഈ ഒരു ഫെയ്ത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കാരണം ഇതാ, അവന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്ന് കൈമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസം. அப்ப பாருங்க, திமோத்தேயு இப்படிப்பட்டதான ஒரு விசுவாச வாழ்க்கைக்கு வருவதற்கான ஒரு அடிப்படை என்னவென்று கேட்டால் அவனுடைய பாட்டியிலும் அது போலவே தாயுக்குள்ளும் இருந்ததான ഒരു വിശ്വാസം. ഗ്രാൻഡ് മദർ ലോവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും അമ്മ യുനീക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുകയാണ്. பாருங்க, பாட்டியாய் இருந்த லோவிசாலுக்குள்ளும் அது போலவே தாயாக இருந்த ஐனிக்கியாய்க்குள்ளவும் இருந்த அதே விசுவாസം அதுதான் திமோத்தேயுக்குள்ளும் இருந்தது. നോക്കി, ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം, ഒരു കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട സാൽവേഷൻ, ആ രക്ഷിപ്പ് അവിടം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആകാതെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും അതിന്റെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും അത് കൈമാറ്റപ്പെടുകയാണ്. பாருங்க, ஒரு குடும்பத்துக்குள் ஒரு நபருக்குள் வெளிப்பட்டதான விசுவாசம், இயேசு கிறிஸ்து வழியான ரட்சிப்பு அது அவ்விதமாக நின்று போகாமல் அது அடுத்த தலைமுறைகளுக்குள்ளாகவும் பகிரப்படுகிறது. ലോവീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം, ലോവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകം അത് മകളായ യുനീക്കയിലേക്കും പകരപ്പെടുന്നു. അത് അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയായ തിമോത്തിയോസിലേക്കും അത് കൈമാറ്റപ്പെടുകയാണ്. பாருங்க, லோவிசாலுக்குள் இருந்ததான அந்த விசுவாசம், அந்த அபிஷேகம் தன்னுடைய மகள் ஆகிய ஐனிக்கியாளுக்குள்ளாக வருகிறது. ஆனால் அது அடுத்த தலைமுறையான திமோத்தேயுக்குள்ளும் கைமாற்றம் செய்யப்படுவதை நம்ம பார்க்கிறோம். ദൈവമക്കളെ, ഇതാണ് ഓരോ ഭവനത്തിനകത്തും സംഭവിക്കേണ്ടത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, இதுதான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் நடக்க வேண்டியது. ഇതാണ് ഓരോ ഭവനത്തിനകത്തും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, இதுதான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் கர்த்தர் வாஞ்சிப்பது. നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസം അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടും. நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான விசுவாசம் அது அடுத்த தலைமுறைக்குள்ளும் கைமாற்றம் செய்யப்படும். ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിക്കത്തില്ല, എന്നിൽ ഒതുങ്ങി പോകത്തില്ല. അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. நான் பெற்றுக்கொண்டதான ஒரு அபிஷேகம், நான் பெற்றுக்கொண்டதான ஒரு ரட்சிப்பு, நான் பெற்றுக்கொண்டதான ஒரு ஆவிக்குரிய நிறைவுண்டானால் அது என் வழியாக முடிந்து போவதில்லை, என் வழியாக அடுத்த தலைமுறைகளுக்குள்ளும் அது கைமாற்றம் செய்யப்பட்டு. നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രൊഫറ്റിക്കലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിക്കത്തില്ല, അത് നിങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി പോകത്തില്ല. മക്കളെ, അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்க பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறதான விசுவாசம், நீங்க பெற்றிருக்கிறதான அபிஷேகம், உங்கள் மேல் இருக்கிறதான தெய்வ பிரசன்னம் இது ஒருபோதும் உங்களால் முடிந்து போவதில்லை. நிச்சயமாகவே உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு ஆமென் அது പകരപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു? അവർ വിശ്വാസത്താൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, എന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം അതെന്റെ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടും. எத்தனை பேர் இதை விசுவசிக்கிறீங்க? விசுவசிக்கிறவர்கள் அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அறிக்கை பண்ணுங்க. என் மேல் இருக்கிறதான தெய்வ பிரசன்னம் அது என்னுடைய தலைமுறைகள் மேல் கைமாற்றம் செய்யப்படும். ഞങ്ങളെ ചില ലോവീസുമാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ ചില യുനീക്കമാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു തിമോത്തിയോസിനെ ഉരുവാക്കാൻ തക്കവണ്ണം കൃപയും അഭിഷേകവും വിശ്വാസവും പ്രാപിച്ച ചില ലോവീസുമാർ, യുനീക്കമാർ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. எங்களை சில லோவிசால்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீங்க, எங்களை சில ஐனிக்கியால்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீங்க. நிச்சயமாகவே உங்களுடைய விசுவாசம் ஆமென் சில திமோத்தியுக்களை உருவாக்க உங்களுடைய கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார். നോക്കി, ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പൻ യവനനായിരുന്നിട്ടും അമ്മേൻ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? അമ്മേൻ, എന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടതും അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിലൂടെ പുറപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുമെന്ന്. பாருங்க அன்பானவர்களே, ஒரு தகப்பன் கிரேக்கையனாக இருந்தும் உலகம் அறியப்படுகிறதான ஒரு திமோத்தேயை எழுப்ப ரெண்டு ஸ்திரீகளை கர்த்தர் பயன்படுத்தினார் என்றால் இந்த நாளில் எத்தனை பேருக்கு விசுவசிக்க முடியும்? உலகம் அறியப்படுகிற அடுத்த ஒரு தலைமுறையை உருவாக்க கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்துவார் என்று சொல்லி. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ചില സിസ്റ്റേഴ്സിനോട്, സ്ത്രീകളോട് ഞങ്ങൾ പ്രവചനാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ചെറുതല്ല, നിങ്ങളുടെ മേൽ പകര
പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിളി ചെറുതല്ല. നിങ്ങളുടെ മേൽ ആമേൻ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ചെറുതല്ല. ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ചില തിമോത്തിയോസ്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു അസാധാരണമായ വിളി പകർന്നു தந்திருக்கியா. எங்களை கேட்கிறதான சில ஸ்திரீகளை பார்த்து விதமாக நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகம் அது சிறிதல்ல. உங்கள் மேல் இருக்கிற கர்த்தருடைய கிருபை, உங்கள் மேல் இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தை அது சிறிதல்ல. அடுத்த உலகம் அறிகிறதான சில திமோத்தியோக்களை எழுப்ப கர்த்தர் உங்களை தான் பயன்படுத்துவார். ஹalleluya. அது നിങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. அது உங்களுக்குள்ளே ஒதுங்கி விடும் என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்காதீங்க. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട. உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளேயே ஒதுங்கி போகும் என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்காதீங்க. നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുതേ. நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான தெய்வ பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ளேயே ஒதுங்கி விடும் என்று சொல்லி நீங்கள் சிந்திக்காதீங்க. അത് പകരപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. அது പകരപ്പെട ആരംഭിക്കും. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരെ, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന അഭിഷിക്തകളെ, നിങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ചിലത് പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. எங்களை கேட்கிறதான சில பாஸ்டர்ஸ், எங்களை கேட்கிற சில அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே, உங்கள் மேல் கர்த்தர் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக உங்களுடைய தலைமுறைகள் மேலும் பகிரப்படும். ലോവീസിൽ നിന്ന് യുനീക്കയിലേക്കും യുനീക്കയിൽ നിന്ന് തിമോത്തിയസിലേക്കും പകരപ്പെട്ടതുപോലെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കുള്ള ചില മേൽത്തരമായ നിറവ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. லோவிசாலில் இருந்து ஐநீக்கியாளுக்குள்ளும் ஐநீக்கியாளுக்குள்ள இருந்து ஆமென் அது திமோத்தியோக்குள்ளும் பகிரப்பட்டது என்று சொன்னால் உங்கள் மேல் அடுத்த தலைமுறைக்கான சில அபிஷேகத்தை சில கைமாற்றங்களை கர்த்தர் ஏற்கனவே தந்திருக்கிறார். നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി, നിങ്ങളുടെ അനോയിന്റിംഗ്, ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ കോളിംഗ് അതൊരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാ. ദൈവ പിള്ളകളെ, உங்களுடைய ஊழியம், உங்களுடைய அபிஷேகம், உங்களுடைய அழைப்பு അതൊരു കൈമാറ്റത്തിനുடைய ഊഴിയ. ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നദി, ജീവജലത്തിന്റെ നദി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ മുതലേ വിശ്വസിக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வார்த்தை சொல்வது போலவே ஜீவ ஜலத்தினுடைய நதிகள் அது உங்களிடத்திலே இருந்து கவிழ்ந்து வழிய போகிறது. പാപത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവർ, കഞ്ചാവിന് ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റായി കിടക്കുന്നവർ, ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ, അഭിഷേകത്തിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ തന്നിരിക്കുക. பாவத்துக்குள் விழுந்து கிடக்கிறவர்கள், சில போதை பொருட்களுக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறவர்கள், அவர்களை கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக எழுப்பும்படியான ஒரு அபிஷேகத்தை, ஒரு கைமாற்றத்தை கர்த்தர் உங்கள் மேல் பகிர்ந்திருக்கிறார். ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ റൂഫസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ കൈമാറ്റപ്പെടുകയാണ്. நாங்கள் இது சொல்லும்போது ரூஃபஸ் என்றதான ஒரு நபர் மேல் கர்த்தருடைய கிருபை கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ കർത്താവ് നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ஆமென். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரயோஜனப்படுகிற அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை திரும்ப கொண்டு வருகிறார். വർഗീസ് എന്ന പേരുമായ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറവിനെ കൈമാറുകയാണ്. ஒரு வர்கீஸ் என்றதான குடும்பத்துக்குள் கர்த்தர் ஆவியானவருடைய நிறைவை கர்த்தர் பகிர்கிறார். എത്ര പേർ ഇത് പിടിക്കാൻ റെഡിയാ? എത്ര പേർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? ദൈവമക്കളെ, വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, எத்தனை பேர் இதை விசுவசிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க? விழுந்து கிடக்கிற அநேகம் நபர்களை எழுப்பக்கூடியதான ஒரு ஊழியத்தினுடைய கைமாற்றம் தான் கர்த்தர் உங்கள் மேல் பகிர்ந்திருக்கிறார். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ജീവിച്ച് എങ്ങനെയോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ, தெய்வ பிரசன்னத்தை சுமக்கிற நீங்கள் எப்படியோ வாழ்ந்து இந்த பூமியை விட்டு மாற்றப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா மாற போகிறீங்க. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, you will be a blessing, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ആബ്രഹാമെ பார்த்து கர்த்தர் சொன்னால் நீ ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். എത്ര പേർ ഈ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു? നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றீங்க? நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க போறீங்க. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீங்க. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടത് അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, അതിനെ പകരുവാൻ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് ഉരുവാക്കുകയാണ്. ஏதோ உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டதோ அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆமென் ஒரு தலைமுறையை கர்த்தர் எழுப்புகிறார். ദൈവമക്കളെ, ഇനി നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ വീണു പോകത്തില്ല, അവർ പിന്മാറി പോകത്തില്ല, അവരെ സാത്താന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണ അഭിഷേകം അവരുടെ മേലും കർത്താവ് പകരും. தெய்வ பிள்ளைகளே, இனி உங்களுடைய தலைமுறைகள் அவர்கள் விழுந்து போவதில்லை, பின்வாங்கி போவதில்லை. உங்கள் மேல் பகிரப்பட்டதான அபிஷேகத்தில்
அவர்கள் அடுത്തൊരു തലമുറയാக എഴുമ്പുവാர்கள். തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അത് വെറുതെയായി പോകത്തില്ല. തലമുറകൾക്കാണ് ഉங்களுடைய ജപം അത് ഒരു നാളും വീണാക പോവதில்லை. ആ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമായി പോകത്തില്ല. அந்த ജപം അത് ഫലമില്ലാமல் പോവதில்லை. ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കുടുംബത്തിനകത്ത് പിന്മാറ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന, ഡ്രഗ്സിന് അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില യൗവനക്കാരെ കർത്താവ് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. நாங்கள் இதை பிரசங்கம் பண்ணும்போதே இன்றைக்கு சில பின்மாற்றத்துக்குள் இருக்கிறதான சில தலைமுறைகள், சில அடிமைத்தனத்துக்குள் இருக்கிறதான தலைமுறைகள் கர்த்தர் அவர்களை மறுபடியும் மீட்டு கொண்டு வருகிறார். നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കാം. உங்களுக்கு ஒருவேளை இது நம்ப முடியாமல் இருக்கலாம். നിങ്ങൾ പറയും, പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് അവർ കേൾക്കുന്നില്ല, അവർ ലോകത്തില, അവരുടെ കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് മാത്രമേ അവർ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഈ ശബ്ദം പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. സ്വർഗം അവരെ തൊടാൻ പോകുക. ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് തലമുറകളുടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുക. ஆமென். இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது நீங்க சொல்லலாம், பாஸ்டர் எப்படி நடக்கும்? என்னுடைய பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை, அவர்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் உலகமாக இருக்கிறது, அவர்களுடைய நண்பர்கள் சொல்வதை கேட்டு அந்த உலக வழியை நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வார்த்தை நீங்க கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வீட்டுக்குள் கிரியை செய்கிறது. உங்களுடைய தலைமுறைகள் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக எழும்புகிறார்கள். ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ലോവീസിൽ പകരപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകം, യുനീക്കയിൽ പകരപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകം സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ മേലും കൈമാറുകയാണ്. இது நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் போதே லோவிசாளுக்குள் பகரப்பட்டதான ஒரு அபிஷேகம், ஐனிக்காலில் பகரப்பட்டதான ஒரு அபிஷேகம், அந்த அபிஷேகம் உங்கள் மேலும் கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ലോവീസിൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം അത് യൂനിക്കയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു, അത് അവിടുന്ന് തിമോത്തിയോസിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവികമായ കൃപ, ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം, അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേലും വീഴുക. ദൈവമക്കളെ, അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഉറവ, ഒരു നദി സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்கன்பானவர்களே, லோவிசாளுக்குள் பகரப்பட்டதான அபிஷேகம் அது ஐனிக்காளுக்குள் கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஐனிக்காளுக்குள் கைமாற்றம் செய்யப்பட்ட அந்த அபிஷேகம் அது திமோத்தியுவுக்குள் கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இது போலவே அடுத்த தலைமுறை இவ்விதமாக தலைமுறையாக கைமாற்றம் செய்யப்படுகிறதான ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இந்த நாளில் ஒரு ஊற்றாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே திறக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഇനി മറ്റു വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ല വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തു തന്നെ ഒരു ഉണർവ് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய தலைமுறைகள் இனி மற்றவர்கள் ஜெபித்தல்ல விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள போகிறது. உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு எழுப்புதல் நடக்க போகிறது. ഇംപാർട്ടേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഒരു ഫയർ മീറ്റിംഗിനകത്തല്ല ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്തു തന്നെ ഒരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு பகிர்வினுடைய ஊழியம் அது இனி ஏதோ ஒரு ஃபயர் கான்ஃபரன்ஸ்ல அல்ல நடப்பது, உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளேயே உங்கள் மேல் இருந்தே சில பகிர்வுகள் தலைமுறைகள் மேல் வெளிப்பட போகிறது. നിങ്ങളുടെ ഭവനം കൈമാറ്റത്തിന്റെ, സാൽവേഷന്റെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ, രക്ഷിപ്പിന്റെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ, അഭിഷേകത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வீடு அபிஷேகத்தினுடைய பகிர்வினுடைய, சில രക്ഷിപ്പിനുடைய പകിർവിനുடைய, ചില വരങ്ങളുടെ പകിർവിനുடைய ഒരു ഹബ്ബാக മാറ പോകുகிறது. എന്റെ ഭവനം ഒരു ഹബ്ബായി മാറുകയാണ്, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന്റെയും ഒരു ഹബ്ബായി മാറുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്താട്ടെ. என்னுடைய வீடு ஒரு ஹப்பாக மாற போகிறது, தெய்வ பிரசன்னத்தினுடைய, சில அபிஷேகத்தினுடைய பகிர்வினுடைய ஒரு ஹப்பாக மாறும் என்று சொல்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. നിങ്ങളുടെ ഭവനം സാത്താന്റെ ഒരു കോട്ടയല്ല, അത് സാത്താന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമല്ല, ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഹബ്ബായി മാറുകയാണ്. உங்களுடைய வீடு இனி சாத்தானுடைய ஒரு கோட்டை அல்ல, அவனுடைய தந்திரங்கள் வெளிப்படுகிறதான ஒரு இடம் அல்ல, மாறாக தெய்வ பிரசன்னத்தினுடைய ஒரு இடமாக மாற போகிறது. ലോവീസ്, നിന്നിൽ എന്താണോ അത് യൂനിക്കയിൽ വെളിപ്പെടും. லோவிசாள், உனக்குள் என்ன இருக்கிறதோ அதுவே ஐனிக்காளுக்குள் வெளிப்படும். യൂനിക്ക, നിന്നിൽ എന്താണോ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് തിമോത്തിയോസിൽ കൈമാറ്റപ്പെടും. ஐனிக்கியாளே, உனக்குள் என்ன வெளிப்பட்டு இருக்கிறதோ அது நிச்சயமாகவே திமோத்தியுவுக்குள்ளும் கைமாற்றம் செய்யப்படும். അതുകൊണ്ട് നീ അധികം അഭിഷേകത്തിൽ നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ஆதலால் நீ அதிகமாக அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்பட ஜெபிங்க. അതുകൊണ്ട്
നിങ്ങൾ അധികം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ஆதலால் நீங்க அதிகமாக தேவ பிரசன்னத்தை சுமக்க வாஞ்சிங்க. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചാട്ടെ. உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்க அதிகமாக பெருக வைங்க. നിങ്ങൾ ആത്മീക നിറവിലേക്ക് കയറി വന്നാട്ടെ. நீங்கள் ആവിക്കുரிய நிறைவுக்குள்ளே ஏறிவாங்க. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. நீங்கள் இயேசுவோடு கூட நடக்க ഒരു ஆரம்பிங்க. ഹാനോക്ക് 300 വർഷം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. ஒரு ஆனோக்கு 300 ஆண்டுகள் தேவனோடு கூட நடந்தது என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. இது போலவே நீங்களும் கர்த்தரோடு கூட நடக்கிறவர்களாய் மாறுங்க. നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് അത് രഹസ്യ വിശ്വാസമാക്കാതെ അത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ, അത് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാട്ടെ. உங்களுடைய விசுவாசம் அது ரகசிய விசுவாசமாக மறைத்து வைக்காமல் அது ஆமென் வெளியரங்கமாக அறிக்கை பண்ண ஆமென் நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ കണ്ടു വളരട്ടെ. உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்களுடைய தலைமுறைகள் கண்டு வளர்வார்களாக. ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ കണ്ടു വളരട്ടെ. உங்கள் மேல் இருக்கிற தேவ கிருபை உங்களுடைய தலைமுறைகள் கண்டு നിങ്ങൾ வளர்வார்களாக. എത്രത്തോളം ആത്മീകമായി വളരുന്നുവോ, நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியிலே നിങ്ങൾ வளர்கிறீர்களோ, എത്രത്തോളം അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുന്നുവോ, நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்படுகிறீர்களோ, ഓ അത് പ്രാപിക്കാൻ ഒരു ജനറേഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. ஓ அதை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு தலைமுறை ஆயத்தமாய் இருக்கிறது. എലീശ എന്ന പ്രവാചകൻ മരിച്ചു. எலிசா என்றதான தீர்க்கதரிசி மரித்தார். ആ പ്രവാചകനെ അടക്കം ചെയ്തു. அந்த தீர்க்கதரிசியை அடக்கம் பண்ணினது. എന്നാൽ കല്ലറയുടെ മേൽ ഒരുവനെ കൊണ്ട് കടത്തിയപ്പോൾ ஆனால் கல்லறையின் மீது ஒருவன் கிடந்த போது അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു, ജീവൻ പ്രാപിച്ചു, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. சுகம் பெற்று ஜீவன் பெற்று எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தார். പ്രവാചകൻ മരിച്ചു, தீர்க்கதரிசி செத்தான். എന്നാൽ അഭിഷേകത്തിന് മരണമില്ല. ஆனால் അഭിഷേകத்துக்கு മരണമില്ല. ദൈവശക്തിക്ക് മരണമില്ല. ദൈവ വല്ലമയ്ക്ക് മരണമില്ല. അത് മറ്റൊരുവനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അത് വേറൊരുവൻ പിഴയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട്. ഓ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് നാശമില്ല. ഓ ദൈവ പിള്ളൈകളെ, നീങ്ക പെற்றிருக்கிற தேவ பிரசன்னத்துக்கு அழிவில்லை. എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവജനങ്ങളോട് ഞാൻ കൈമാറുകയാ. என்னை கேட்கிற வாலிபர்களோடு நான் கைமாறுகிறேன். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ. இந்த காலத்தில் உங்கள் மேல் விழுகிறதான தேவ பிரசன்னம் നിങ്ങളുടെ இருக்கிறது. മേൽ പകരപ്പെടുന്ന ഈ അഭിഷേകമുണ്ടല്ലോ. உங்கள் மேல் பகரப்படுகிறதான அபிஷேகம் இருக்கிறது. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையினாலே முடிந்து போவதல்ல. അത് നിങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. அது உங்களுக்குள் ஒதுங்கி நிற்பதல்ல. നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക്, അടുത്ത വ്യക്തികളിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. நீங்கள் போகிற இடத்திலே அடுத்த நபருக்குள்ளாக அது கைமாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கும். അങ്ങനെ ഒരു സീസൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ദൈവമക്കളെ. இவ்விதமான ஒரு சீசன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தொடங்குகிறது ദൈവ പിള്ളൈകളെ. ഓ ജീസസ്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ആരും നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആരും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആമേൻ, ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അടുത്തൊരു വ്യക്തി ദൈവ കൃപയിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മീക പകർച്ച സംഭവിക്കാൻ പോകുക. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தெய்வ பிரசன்னம் இப்பொழுது மற்ற நபர்கள் அறியாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் சுமக்கிறதான தெய்வ பிரசன்னம் அடுத்த சில தலைமுறைகள் உருவாக காரணமாகி அந்த தெய்வ பிரசன்னம் மற்றவர்கள் அறிய போகிறார்கள். ഒരു ഡാമിനകത്ത് ഒത്തിരി നാളുകൾ ഒരു വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ஒரு டாமுக்குள் ஏறின நாட்கள் தண்ணீர் ஸ்டோர் பண்ண முடிவதில்லை. അത് സ്റ്റോർ ആകും തോറും, വർദ്ധിക്കും തോറും ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡാം തുറന്നു വിടണം. அது ஸ்டோர் ஆக ஆக அந்த தண்ணீர் பெருக பெருக ஒன்றிலாட்டி அதனுடைய ஷட்டர் திறந்து விட வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി ആ ഡാമിനെ തകർത്ത് പുറത്തു വരുവാൻ തുടങ്ങും. இல்லாவிட்டால் அந்த தண்ணீரினுடைய வல்லமை அந்த டாமை உடைத்து அது வெளியே வர ആരംഭിക്കും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ദൈവിക കൃപ വ്യാപരിച്ചാൽ, ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം, ഒരു ദൈവിക അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരപ്പെട്ടാൽ അത് താനെ റിലീസ് ആകാൻ തുടങ്ങും. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. இது போலவே நீங்கள் சுமக்கிறதான தெய்வ பிரசன்னம் ஆமென், அது தானாகவே மற்றவர்கள் மேல் பகிர, அது ஏற்ற நேரத்தில் உங்களில் இருந்து மற்றவர்களுக்குள் ஆமென் பகிர அது காரணமாகும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ലോവീസിനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, യുനീക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുക. லோவிசாலை பார்த்து இன்றைக்கு நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். ஐனிக்கியாளை பார்த்து இந்த நாளில் நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். நீங்கள் ஒரு தலைமுறையை எழுப்ப பண்ண போகிறீங்க. ഓ നിങ്ങൾ തിമോത്തിയോസിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. நீங்க திமோத்தியுக்குள் திரும்பி வாருங்க. നോക്കി, തന്റെ അപ്പൻ, തന്റെ പിതാവ് ഒരു യവനനായിരുന്നിട്ടും തന്റെ മാതാവിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തിമോത്തിയോസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. தன்னுடைய தகப்பன் ஒரு கிரேக்கியனாக இருந்த போதும் தன்னுடைய தாயினுடைய விசுவாசத்தை இந்த நபர் பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறார். ചെറുപ്പം മുതൽ സത്യത്തെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. சிறு வயதில் இருந்து சத்தியத்தை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறது. മാതാവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. தன் தாய்க்கு கீழ்ப்படியுகிறான், ബഹുമാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. கனப்படுத்துகிறான். തന്റെ അപ്പനെ
അമ്മയും ബഹുമാനിച്ചു വളരുവാൻ തുടങ്ങി. தன்னுடைய தாயின் தகப்பனையும் கனம் பண்ணி வளர ஆரம்பிக்கிறார். അനുസരിച്ചു വളരുവാൻ തുടങ്ങി. கீழ்ப்படிந்து வளர ஆரம்பிக்கிறார். ആ ഒരു കൃപയാണ്, ആ ഒരു ഗുണമാണ് തന്റെ മാതാവിലുള്ള ആ വിശ്വാസം തിമോത്തിയോസിനിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. இந்த ஒரு குணம்தான் தன்னுடைய தாயாருக்குள் இருந்தது தனக்குள் கைமாற்றம் செய்யப்பட காரணமாயிற்று. ഇതിനകത്തുള്ള തിമോത്തിയോസുകളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക. இதுக்குள் இருக்கிற திமோத்தியோகளை பார்த்து நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். നിങ്ങളെ നോക്കി ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക. பிள்ளைகளை பார்த்து நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, நீங்கள் உங்களுடைய தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிய ஆரம்பித்தால், അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, அவர்களை கனப்படுத்த ஆரம்பித்தால், അവരുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന നന്മ, അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മേലേക്കും അത് പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും, കൈമാറ്റപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. கர்த்தர் உங்களை தாய் தகப்பர்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறதான தெய்வீகமான ஆசீர்வாதம், தெய்வீகமான நன்மைகள் அது நிச்சயமாகவே உங்கள் மேலும் பகிர உங்களுக்கும் அது கைமாற்றம் செய்யப்பட முடியும். ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല പൊസിഷൻ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ആമേൻ. ചില നേരത്തിൽ நீங்க பார்த்தால் அவர்களுக்கு நல்ல பதவிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ യോഗ്യരായിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. உங்களுடைய கண்களில் ஒருவேளை அவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்களாയി இருக்கலாம். എന്നാൽ അവരുടെ തലമുറയായി ജനിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇടമൊരുക്കിയത് അവരുടെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ, ஆனால் அவர்களுடைய தலைமுறையாக பிறக்கும்படியாக உங்களுக்காக கர்த்தர் இடம் ஆயத்தம் பண்ணினது அந்த வீட்டுக்குள்ளானால், ദൈവം ജനിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും മകനായി മകളായിട്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ, அந்த தாயினுடையும் தகப்பனுடையும் மகனாக மகளாக தான் கர்த்தர் உங்களை பிறப்பித்தார் என்றால், നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வருவது அங்கே இருந்ததா. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല. உங்களுடைய கண் முன்பாக ஒருவேளை அவர்கள் குணமில்லாதவர்களாய் இருக்கலாம். അവർ ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻസ് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். സമ്പത്ത് കാണത്തില്ലായിരിക്കും. பொருளாதாரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ചില ഫേവർ അവരുടെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ. ஆனால் கர்த்தருடைய சில கிருபைகள் அவர்கள் மேல் பகிரப்பட்டிருக்கிறது, அது உங்களுடைய கண்களுக்கும் மறைவாக இருக்கலாம். ഈ മക്കളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും തുടങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்கள் கீழ்ப்படியவும் நீங்கள் கனப்படுத்தவும் ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாகவே அது உங்கள் மேலும் கைமாற்றம் செய்யப்படும். അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ. ஆதலால் தான் எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 6-வது அதிகாரம் 1-வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள். മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ, അത് ന്യായമല്ലോ. பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள், இது நியாயம். നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ള ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ, അനുസരിക്കുക. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஒரே வழிதான் இருக்கிறது, நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள். യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് ആ മാതൃകയെ കാണിച്ചു തന്നെ. இயேசு கர்த்தர் ஆனவர் நமக்கு அந்த முன்மாதிரி தான் காட்டி தந்திருக்கிறார். യേശു കർത്താവിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സമയത്ത് പോലും പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടേയില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையிலே ஓரோ நொடி கூட பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பதாக கீழ்ப்படியாமை அவர் காட்டினதில்லை. യേശു കർത്താവ് പിതാവിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. இயேசு கர்த்தர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்துதான் ஒவ்வொரு சுவடும் முன்னாடி வைத்தார். അനുസരിച്ചാലുള്ള ഗുണമെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? கீழ்ப்படிந்தால் உள்ள குணம் என்னவென்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകും, നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിക്കും. எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் 6-வது அதிகாரம் 2-வது வசனம் சொல்கிறது, உங்களுக்கு நன்மை உண்டாயிருக்கும், பூமியிலே உன் வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்கும். നോക്കിയേ, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചാലുള്ള ഗുണം, നന്മ നിന്റെ കരത്തിൽ വന്നു കയറുമെന്ന്. பாருங்க, தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் உங்களுக்கு வருகிறதான குணம், நீங்கள் நன்மை அனுபவிப்பீர்கள், உங்களுடைய வாழ்நாள் நீடித்திருக்கும். ആ പദത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വചനം പറഞ്ഞു. നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വചനം പറഞ്ഞു. பாருங்க, உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீங்க கீழ்ப்படிந்திருந்தால் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும், நீங்கள் ஆமென் உங்களுடைய வாழ்நாள்கள் நீடித்தவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லுகிறது. ആ നന്മയ്ക്ക് യു എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. அந்த நன்மை என்பதற்கு യു എന്നതാണ് ഗ്രേക്ക് വാർத்தை சொல்லப்படுகிறது. ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നീ എപ്പോഴും പ്രോസ്പർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நீங்க எப்போதுமே செழிப்பாய் இருப்பீர்கள், നീ എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും, നീ ഫെയർവെൽ ആയിരിക്കും, നീ ആക്ടിംഗ് വെൽ, നീ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, നന്നായി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മയായി മാറും, നീ എപ്പോഴും പ്രോസ്പർ ആയിരിക്കും. ஆமென். நீங்க எப்பவும் செழிக்கிறவர்களாய் இருப்பீங்க, நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும், எல்லா
எல்லா விதத்திலேயும் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Amen. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയും ബലത്തോടെയും കൃപയോടെയും ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் இந்த பூமியில் ஆரோக்கியத்துடன் பலத்துடன் நீடிய நாட்கள் வாழ்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. എന്നാൽ അവിടെ വചനം പറയുക, അത് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദത്തത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു എന്ന്. ஆனால் வார்த்தை இந்த இடத்துல சொல்கிறது, உன் தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்பது இந்த வாக்குத்தத்தங்களோடு கூடின முதலாம் கட்டளை என்று சொல்லி சொல்கிறது. എന്ന് വെച്ചാൽ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ ആ കൽപ്പനയ്ക്കകത്തൊരു വാഗ്ദത്തം, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തം മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. அப்படி என்றால் இந்த கற்பனைக்கு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது இந்த கற்பனைக்குள்ளேயே ஒரு வாக்குத்தத்தம் மறைந்திருக்கிறது. ദൈവം കൽപ്പന പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ്. പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ വാഗ്ദത്തം നിന്റെ മേൽ ലഭിക്കും, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക എന്ന കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം കൂടെ കൊടുക്കുക. വാഗ്ദത്തത്തോട് കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക. பாருங்க, நாம் விசுவசித்தால் தான் விசுவாசம் வழியாக சில வாக்குத்தத்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனால் இந்த இடத்தில் பாருங்க, இந்த இடத்தில் ஒரு கற்பனை வைத்து அந்த கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் அது வழியாக ஒரு வாக்குத்தத்தமும் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் ஆமென், அந்த இடத்தில் ஆசீர்வாதங்கள் அந்த நபருடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும் என்று சொல்லி. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ, ദീർഘായുസ്സോട് കൂടി ഇരിക്കണമോ, നിങ്ങളുടെ മേൽ നന്മ വെളിപ്പെടണമോ, വചനം പറയുന്നു അനുസരിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക. பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமா? ஆமென். உங்களுடைய வாழ்நாட்கள் நீடித்திருக்க வேண்டுமோ? வார்த்தை சொல்கிறது, தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக. തിമോത്തിയോസ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചു, തന്റെ ആത്മീക പിതാവായ പൗലോസിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. തിമോത്തേയു தன்னுடைய தாய் தகப்பர்களை கீழ்ப்படிந்திருந்தான், தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருந்தான். അവിടെയാണ് തിമോത്തിയോസിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ബ്ലെസ്സിംഗ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. பாருங்க, அங்கேதான் திமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதம் வர ஆரம்பிப்பது. തിമോത്തിയോസ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചപ്പോൾ തിമോത്തിയോസിന്റെ ലൈഫിൽ വന്ന പ്രൊമോഷൻ എന്താ? திமோத்தேயு தன்னுடைய தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்த போது திமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த ஆசீர்வாதம் என்ன? അവരിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ട വിശ്വാസം, அவர்களில் நின்று பகிரப்பட்டதான விசுவாசம் തിമോത്തിയോസിനെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ സഹശുശ്രൂഷകനാക്കി മാറ്റി. திமோத்தேயுவே உலகம் அறியப்படுகிறதான ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய உடன் ஊழியனாக மாற்றினார். ലോവീസിൽ നിന്നും യുനീക്കയിൽ നിന്നും തന്റെ മാതാക്കളിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ട കൃപ, തന്റെ മാതാക്കളിൽ നിന്ന് പകരപ്പെട്ട വിശ്വാസം തിമോത്തിയോസിനെ ഒരു സാധാരണ നിലവാരത്തിലല്ല കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ച്, മറിച്ച് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ സഹശുശ്രൂഷകനാക്കി മാറ്റി. பாருங்க, ஐனிக்கியாளுக்குள்ளும் லோவிசாளுக்குள்ளும் இருந்ததான அந்த விசுவாசம், தன்னுடைய தாய்களில் நின்று பெற்றுக்கொண்டதான அந்த விசுவாசம், ஆமென். பாருங்க, திமோத்தேயுவை ஒரு சாதாரண நிலவரத்தில் அல்ல மாற்றினது, உலகம் அறிகிறதான ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய உடன் ஊழியன் என்றதான பதவிக்குள் இந்த திமோத்தேயுவை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ യൗവനക്കാർ തിമോത്തിയോസിനെ പോലെയുണ്ട്. அந்த காலத்தில் எத்தனையோ வாலிபர்கள் திமோத்தேயுனுடைய வயதிலே உள்ளவர்கள் இருந்திருப்பார்கள். ആമേൻ. എന്നാൽ മാതാക്കളിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റപ്പെട്ട വിശ്വാസം അവനെ എത്തിച്ചത് ഒരു വലിയ പദവിയിലേക്കാണ്. ஆனால் தன்னுடைய தாயார்களில் நின்று பகிரப்பட்டதான் அந்த விசுவாசம் இந்த நபரை கொண்டு வந்து நிறுத்தினது பெரிதான ஒரு பதவிக்குள்ளே. കാരണം ലോവീസും യുനീക്കയും തിമോത്തിയോസെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാമെന്നല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ എങ്ങനെ വളരണമെന്നുള്ളതാണ്. ஏனென்றால் லோவிசாலும் ஐனிக்கியாலும் உலகத்தில் எவ்விதமாக பெயர் புகழ்ச்சி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அல்ல கற்றுக் கொடுத்தது, விசுவாச வாழ்க்கையில் எவ்விதமாக வளர வேண்டும் என்று சொல்லி. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഉയരാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ. பிள்ளைகளே, உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு உலகத்தில் எவ்விதமாக உயர்ச்சி அடைய முடியும் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுக்காவிட்டாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் எவ்விதமாக வளர முடியும், விசுவாசத்தில் எவ்விதமாக வளர முடியும் என்று சொல்லி கற்றுக் கொடுங்க. ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിനകത്ത് അവരെ വളർത്തിയാട്ടെ. உலக ஞானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஞானத்தை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுங்க. ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് അവരെ ഇരുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ വളരുവാൻ അവരെ
അവരെ പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ. உலகத்தில் ஒரு பிரபு എന്നதான ஸ்தானத்தில் அவர்களை வளர்த்த முடியாவிட்டாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை வளர்ச்சிக்கு അമ്മേ நீங்க காரணமாய் மாறுங்க. ഓ മക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശുവിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാട്ടെ. பிள்ளைகளே, உங்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம், உலகத்தில் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காவிட்டாலும் கிறிஸ்துவை நீங்கள் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ലോക ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ ആ വചനത്തോടൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ. உலக ஞானம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் வார்த்தையினுடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வார்த்தையோடு ஒரு ஆசை உங்களுக்கு உண்டாவதாக. ലോവീസും യുനീക്കയും തിമോത്തിയോസിന് ലോകജ്ഞാനത്തെക്കാട്ടിലും അധികമായി ദൈവവചനത്തെ പകർന്നു കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, ദൈവവചനത്തിന്റെ വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു വളർത്തിയത് കൊണ്ട് തിമോത്തിയോസിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ സഹശുശ്രൂഷകനായി, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് തിമോത്തിയോസിനെ ദൈവം ഉയർത്തി. பாருங்க, லோவிசாலும் ஐனிக்காலும் உலக ஞானத்தை திமோத்தியோவுக்கு கற்றுக் கொடுக்காவிட்டாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஞானத்தை, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான நிறைவே அந்த நபருக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுனாலே பாருங்க, உலகம் அறிகிறதான ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய உடன் ஊழியனாக எழும்ப அது அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவியாக മാറുന്നത്. ഓ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ദൈവത്തിന് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവ പിള്ളകളെ, ഉങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഇവിധം நீங்க ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னால் உலகம் அறிகிறதான சில பதவிகளுக்குள் கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். ആമേൻ. ലോകത്തിനകത്ത് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ നിലവാരത്തിനകത്ത് ലോക്കലിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല. വചനം പറയുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി ഒരു അനുഗ്രഹമായി അവർ മാറുവാൻ തുടങ്ങും. உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு பதவியிலே அவர்கள் ஒதுங்கிவிட மாட்டார்கள். வார்த்தை சொல்வது போலவே உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தம் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகளாக மாறுவீர்கள். അവർ വചനത്തിൽ വളരും തോറും അവരുടെ അതിരുകൾ വിശാലപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. അവர்கள் വാർത്തയിലെ വളര വളര അവരുടെ എല്ലകൾ വിരിവടയും. അവരുടെ ബോണ്ടേജുകൾ മാറി, അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ മാറി, അവർ വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവர்கள் കട്ടുകൾ ഉടൈந்து അവர்கள் വിശ്വാസത്തുക്കുള്ളാക വരുവാர்கள். ആമേൻ. നോക്കിയേ, പൗലോസിന് തിമോത്തിയോസ് സബ്മിസീവ് ആയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ பாருங்க, പൗലുക്ക് இந்த തിമോത്തിയോ കീഴ്പ്പെടുന്നിരിക്ക ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിപ്പിൻ, അവരെ അനുസരിപ്പിൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. വാർത്തയിലെ നമ്മ பார்த்தோம், അമ്മേൻ പിള്ളകളെ ഉங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு കീഴ്പ്പെടുന്നിരുங்கள் എന്ന് சொல்லி. തിമോത്തിയോസ് ലോവീസിനും യുനീക്കയ്ക്കും മാത്രമല്ല തന്റെ ആത്മീക പിതാവായ പൗലോസിനും 100% അനുസരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും വളർന്നു വന്നേ. തിമോത്തിയോ എന്നതാണ് നബർ பாருங்க, ஐனிக்கியாலையும் லோவிசாலையும் மட்டுமல்ல கீழ்ப்படிந்தது, தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருந்த പൗലയും 100% കീഴ്പ്പടിந்து വളർന്നു വന്നത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ പേരൻസിനെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ പേരൻസിനെയും ആത്മീകമായ മാതാപിതാക്കളെയും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവപിള്ളകളെ, உங்களுடைய உலக பிரகாரமான தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிவது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தாய் தகப்பர்களுக்கு எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நீங்க கீழ்ப்படுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ മറ്റൊരു ലേഖനത്തിനൊത്തും പറയാത്ത മിസ്റ്ററീസ് തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് കൈമാറി കൊടുക്കുകയാണ്. பாருங்க, இந்த திமோத்தியோவுக்கு பவுல் நிருபம் எழுதும்போது மற்ற எந்த நிருபத்திலும் கைமாற்றம் செய்யப்படாததான சில ரகசியங்களை திமோத்தியோவுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലത് കൈമാറ്റപ്പെടും ദൈവമക്കളെ. பாருங்க, நீங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமாக கீழ்ப்படிந்து இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக சிலது உங்கள் மேல் கைமாற்றம் செய்யப்படும். തിമോത്തിയോസിന്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. തിമോത്തിയുടെ വളർച്ച നീங்க ഗവനിத்து பாருங்க. മാതാപിതാക്കളെ ലോവിയസിനെയും യുനീക്കയും അനുസരിച്ച് നടന്ന തിമോത്തിയോസ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ കൂട്ടു ശുശ്രൂഷകനായി. பாருங்க, தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருந்ததான இந்த திமோத்தியோ உலகம் அறிகிறதான ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய உடன் ஊழியனாக மாறினார். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ അനുസരിച്ച് നടന്ന തിമോത്തിയോസ് അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് എഫേസ്യ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് തിമോത്തിയോസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുത്തി. பாருங்க, தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருக்கிற பவுலுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்ததான திமோத்தேயோ அம்மேன் உடன் ஊழியன் என்றதான பதவியில மட்டுமல்ல, எபேசு சபையினுடைய முதல் பிஷப்பு എന്നதான പദവിക്ക് കർത്തർ அந்த നബറെ എടുത്തു ഉയർത്താൻ ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുക ദൈവമക്കളെ. ലോവീസിനെ യുനീക്കയും അനുസരിച്ച് വളർന്ന തിമോത്തിയോസ് ലോക പ്രശസ്തനായ
അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ കൂട്ടു ശുശ്രൂഷകനായി നിന്നു. ആത്മീയ പിതാവായ പൗലോസിനെ അനുസരിച്ച് കീഴ്പ്പെട്ടു നിന്ന തിമോത്തിയോസ് എഫോസ്യസ് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പ് എന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പിതാവ്, സ്വർഗീയ പിതാവ്, കർത്താവായ ദൈവം അവനെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തി ആദരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ஒரு விசை கூட இதை நாங்க சொல்ல வாஞ்சிக்கிறோம். பாருங்க, லோவிசாலையும் ஐனிக்காலையும் கீழ்ப்படிந்த இந்த திமோத்தேயோ, ஆமென், அந்த நபர் உலகம் அறிகிறதான ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய உடன் ஊழியன் என்றதான ஒரு பதவிக்கு வந்தது என்று சொன்னால், பாருங்க, தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருக்கிற பவுலனுடைய அந்த அபிஷேகத்துக்குள் கீழ்ப்படிந்து நின்றதான இந்த திமோத்தேயோ, ஆமென், பாருங்க, ஒரு எபேசிய சபையினுடைய முதல் பிஷப்பு എന്നതാണ് പദവിക്ക് കർത്താവ് அந்த നബരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച ആ ഗുണം ആത്മീക ജീവിതത്തിനകത്തും വളർച്ചയിലും അവൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട്, സകലത്തിലും അനുസരിക്കുവാൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ ഒരു ദൈവകൃപ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്കും കൈമാറാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്കും കർത്താവ് കൈമാറാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്കും കർത്താവ് അത് കൈമാറാൻ പോകുക. பாருங்க, தன்னுடைய தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்த பவுல் அதே கீழ்ப்படிதலை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனிடத்திலேயும் காட்டின போது, பாருங்க, அவனை ஒரு எல்லையிலே கர்த்தர் ஒதுக்கி நிறுத்தாமல் அவனுடைய எல்லைகளை விரிவடைந்து அவன் எல்லா விதத்திலேயும் வளர்ச்சி பெற்றான் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு இதே அபிஷேகத்தை, இதே வளர்ச்சியை கர்த்தர் உங்களுடைய വീട്ടുക്കുള്ളും ഉങ്ങൾ മേലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുகிறார். ഹല്ലേലൂയ. തിമോത്തിയോസിനോടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പോടുകൂടെ പ്രവചനത്തിനാൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ കൃപാവരം. பாருங்க தெய்வ பிள்ளைகளே, அந்த திமோத்தியோனிடத்திலே பவுல் சொல்கிறது, மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த போது தீர்க்க தரிசனத்தால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை. സെക്കൻഡ് തിമോത്തിയോസ് 1:6 പൗലോസ് വീണ്ടും പറയാ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. 2 திமோத்தி 1:6 மறுபடியும் பவுல் சொல்கிறார், இது நிமித்தமாக உன்மேல் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி. അപ്പൊ നോക്കിയേ ദൈവമക്കളെ, തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയാ, നീ വിശ്വസ്തനാണ്, നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ കൈവപ്പിനൊരു ശക്തിയുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, பவுல் திமோத்தியோஸிடத்தில் சொல்கிற விஷயம் என்ன? நீ உண்மையுள்ளவன், உனக்கு தேவ பக்தி உண்டு, ஆனால் கை வைப்பினால் പകരപ്പെടുകയാണ് ചിലതുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കൈവെപ്പിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, நாங்களும் உங்களிடத்திலே சொல்கிறோம், கை வைப்பதிலே சில வல்லமை உண்டு. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാത്തവരാണെങ്കിൽ, தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்க யாரையுமே குற்றம் சொல்லாத நபர் என்றால், ഒരു പാസ്റ്റർമാർക്കും വിരോധമായി സംസാരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ, ஒரு ஊழியனுக்கும் விரோதமாக பேசாத நபர் என்று சொன்னார், അവരുടെ മിനിസ്ട്രിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, அவர்களுடைய ஊழியங்களை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிற நபர்கள் என்றால், അവരുടെ കൈവപ്പിനാൽ ചില പകർച്ചകൾ നടക്കും. அவர்களுடைய கை வைப்பினால் சில பகிர்வுகள் நடக்கும். പൗലോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടെ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം. பாருங்க, இந்த இடத்திலே பவுல் சொல்வது, நான் கை வைத்ததினாலே உனக்குள் வந்ததான தெய்வீக வரத்தை நீ அனல் மூட்டிக்கொள்ள வேண்டும். അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നിൽ ചില കൃപാവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. அப்ப பவுல் என்ன சொல்கிறார்? நான் கை வைத்ததினாலே உனக்குள் சில தெய்வீக வரங்கள் வந்திருக்கிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കൈവപ്പിനാൽ ചില കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മേലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടും, പകരപ്പെടും. பிள்ளைகளே, கை வைப்பதினால் சில தெய்வீகமான வரங்கள் நமக்குள் കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, ചില ആശീർവാദങ്ങൾ പകരപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. தாய் தகப்பர்களே, நாங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்கிறோம், நீங்கள் உங்களுடைய தலைமுறைகள் மேல் கை வைத்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന നന്മ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടട്ടെ. நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், எங்கள் மேல் பகிரப்பட்ட நன்மைகள் தலைமுறைகள் மேல் கைமாற்றம் செய்யப்படுவதாக. ആമേൻ. യേശാവ് വന്ന് ഇസഹാക്കിനോട് ചോദിക്കുക, അപ്പാ, ഇനി അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ വേറെ അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ, വേറെ നന്മയൊന്നുമില്ലേ? ஏசா வந்து தன்னுடைய தகப்பனிடத்திலே கேட்கிறான், தகப்பனே, இனி ஆமென், எனக்கு தர நன்மை எதுவுமே உன்னிடத்தில் இல்லையா? എനിക്ക് തരാൻ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ വേറെ അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ? எனக்கு கொடுக்கும்படி உன்னிடத்தில் வேறு ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா? ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞത് യാക്കോബിന്റെ മേലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി, കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. കാരണം
ஈசாக்கு யாக்கோபின் மேல் கை வைத்து சொன்ன வார்த்தைகள், அந்த ஆசீர்வாதம் அது யாக்கோபின் மேல் கைமாற்றம் பண்ணப்பட்டது. എഴുതി കൊടുത്തില്ല, വിൽപത്രത്തിലൊന്നും എഴുതി കൊടുത്തില്ല. அது வில்பத்திரத்திலே எழுதி கொடுக்கவில்லை. തലയിൽ കൈവച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് യാക്കോബിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. தலை மேல் கை வைத்து அது வார்த்தையினால் சொன்னது மட்டும்தான் அது யாக்கோபின் மீது பகிரப்பட்டது. ദൈവമക്കളെ, കൈവപ്പിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ദൈവ പിള്ളകളെ, കൈ വയ്പതിലെ ഒരു വല്ലമയുണ്ട്. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാ, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പോട് കൂടെ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ കൃപാവരം. பாருங்க, இந்த இடத்திலே வார்த்தை சொல்வது, மூப்பர்கள் மேல் கை வைத்ததினால் அம்மே உனக்கு தீர்க்க தரிசனத்தினாலே அளிக்கப்பட்டதான வரங்கள். പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പറയുമ്പോൾ, കൈവച്ച് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും, നമ്മുടെ മേൽ അത് പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அப்ப பாருங்க, கைகளை வைத்து தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் சொல்லப்படும் போது அது நம் மீது பகிரப்படும். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കരുത്, അതിനെ അല്പമായി എണ്ണരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറ്റപ്പെടും, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടും. அதனால் தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய தலைமையில் கை வைத்து சொல்கிற அமேன் எளிதான ஒரு வார்த்தையாக கூட இருக்கட்டும், அது நீங்க அற்பமாக எண்ணிக்கொள்ளாதீங்க, அதை நீங்கள் அமேன் கவனிக்காமல் இருக்காதீங்க. அது நிச்சயமாகவே உள்ள வாழ்க்கையில வெளிப்படும். നല്ല അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കൈവപ്പിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. நல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய கை வைத்ததில் மேல் நீங்கள் விசுவசித்துக் கொள்ளுங்க. നല്ല ജീവിതമുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെ കൈവപ്പിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. நல்ல வாழ்க்கையுள்ள ஊழியர்களுடைய கை வைப்பை நீங்கள் விசுவசித்துக் கொள்ளுங்க. ആമേൻ. അവരുടെ ജീവിതം കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടതിനെ ഒന്ന് അനുകരിച്ചാട്ടെ, അതിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താട്ടെ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் நீங்க சற்று கண்டு அதை பின்பற்றுங்க. ഹല്ലേലൂയ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ്, സ്റ്റേജിലുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മാത്രം നോക്കാതെ അവരുടെ ലൈഫും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. ஸ்டேஜில் இருக்கிற அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் கூட நீங்க சற்று கவனிங்க. മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് കീഴ്പ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஊழியம் செய்கிற ஏராளமான ஊழியர்கள் உண்டு. ശുശ്രൂഷയിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ஊழியத்தில் சில பொய்கள் செய்கிறவர்களும் உண்டு. ജഡത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. மாம்சத்தில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். മീഡിയകൾക്ക് അകത്തു നിന്നെടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. மீடியாவிலே இருந்து எடுத்து ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. கையில் இருந்து போட்டு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ദൈവശബ്ദം കേട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നല്ല ശുശ്രൂഷകരുടെ കൈവപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മാറും. ஆனால் தெய்வ சத்தத்தை கேட்டு அபிஷேகத்தில் நின்று ஊழியம் செய்கிறவர்களுடைய கை வைப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாக சில பகிர்வாக மாறும். കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കർത്താവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നു, ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തോ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆண்டவருக்கு முன்பதாக சொல்கிறோம், இதுவரைக்கும் ஒரு திருட்டுத்தனமான ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து எங்கள் கைகளில் இருந்து போட்டு ஆமென் நாங்கள் ஒரு ஊழியம் செய்ததில்லை. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേർഡ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ, ഞങ്ങളെ അയക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതലാകണം, അവർ വിടുവിക്കപ്പെടണം, അവർക്കത് അനുഗ്രഹമായി മാറണം. நாங்க எப்பவுமே ஜெபிப்பது, அப்பா நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களும் அது ஜனத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும், உடைய பிள்ளைகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നാറുണ്ട്. ஆனால் உலகத்தில் இந்த விஷயத்தில் ஏராளமான பொய்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பாரம் உண்டு. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർ അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. தெய்வ பிள்ளைகளே, தெய்வ பிரசன்னத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட ஊழியம் செய்கிறவர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். നമ്മൾ ആരും വിധിക്കണ്ട, കർത്താവ് സകലരെയും നോക്കിക്കൊള്ളും. நாம் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க வேண்டாம், கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார். എന്നാൽ പൗലോസ് പറയാ, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പിനാലും പ്രവചനത്തിനാലും വന്ന കൃപാവരങ്ങൾ, പൗലോസിന്റെ കൈവപ്പിനാൽ കൈമാറ്റപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങൾ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, കൈവപ്പിനാലും പ്രവചനത്തിനാലും പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനാലും ബ്ലെസ്സിംഗ് വേർഡിനാലും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലത് സ്വർഗം കൈമാറും. നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം അത് പകർന്നു തരും. பாருங்க, இந்த இடத்தில் பவுல் சொல்வது போல, மூப்பர்கள் கை வைத்ததினால் ஆமென், நான் கை வைத்ததினால் ஆமென் வந்த சில வரங்கள், ஆம் ஆமென், மூப்பர்கள் கை வைக்கும் போது, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் கை வைக்கும் போது, அவர்கள் தலைகள் மேல் கை வைத்து தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை உரைக்கும் போது நிச்சயமாகவே சில பகிர்வுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നേ, നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം മഹത്വകരമായത് കൈമാറും.
பிள்ளைகளே, நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக நின்று கொள்ளுங்க. பரலோகம் மகிமையானவைகளை உங்கள வாழ்க்கையிலே பகிர்வார். ഈ തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് വീണ്ടും ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. இந்த திமோத்தியுவுக்கு பவுல் மறுபடியும் ஆழமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇതെഴുതുന്നു. இந்த பவுல் திமோத்தியுவுக்கு இவ்விதமாக கற்றுக் கொடுக்கிறான். தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளே உனக்கு எழுதுகிறேன். அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்திற்கு தூணும் ആധാരവുമായി இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഇതെഴുതുന്നു. பாருங்க, தேவனுடைய வீடாகிய சபைக்குள் நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை எழுதுகிறேன். അപ്പം നടന്ന വിഷയമല്ല, സഭയ്ക്കകത്ത് ഇനി നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. அப்போ நடந்த விஷயமல்ல, இனி சபைக்குள் நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை குறித்து தான் பவுல் எழுதுவது. സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് എഴുതുന്നത്. സംഭവിக்க വേണ്ടിയதான കാര്യങ്ങളെ குறித்து தான் பவுல் எழுதுவது. എന്താ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ஏன் സംഭവിக்கிற കാര്യങ്ങളെ குறித்து எழுதியிருப்பது? 1 തിമോത്തിയോസ് 3:16 വാക്യത്തിനകത്ത് അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. 1 തിമോത്തിയോ 3:16 വചനത്തുക്കുள் വാർത്ത വിധமாக சொல்கிறது. ഇങ്ങനെ പറയും, God was manifested in the flesh. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. வார்த்தை சொல்கிறது, தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതാം വണ്ണം വലിയതാകുന്നു. ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையினாலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். ഇവിടെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. பாருங்க, இந்த இடத்தில் எல்லாமே நடந்த காலத்தை குறித்து தான் சொல்கிறது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടാർ, ഉലകത്തിലെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടാർ, മഹിമയിലെ ഏറെടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടാർ. എന്നാൽ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണമെന്ന് പറയുന്നു. ஆனால் பவுல் திமோத்தியுக்கு எழுதும்போது தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை எழுதுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறது. സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇനി നടക്ക വേണ്ടിയ വകയെ നീ അറിയ வேண்டும். അപ്പൊ സഭയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുക, ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. பாருங்க, அப்ப சபையில் நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை நிகழ்ந்த விஷயமாக சொல்கிறது என்னது? அமேன். தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவராக விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், മഹിമയിനാലെ ഏറെടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടാർ. കാരണം ദൈവമക്കളെ, സഭയിൽ എന്താ സംഭവിക്കണ്ടേ? 1 തിമോത്തിയോസ് 1:17 വാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക. യേശു കർത്താവ് നിത്യരാജാവാണ്, അക്ഷയനാണ്, അദൃശ്യനാണ്, ഏകദൈവം, ജ്ഞാനമുള്ള ഏകദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും എന്ന് അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു. பாருங்க, 1 തിമോത്തിയോ 1:17 നമ്മുടെ தேவனை குறித்து வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமும் உள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் ഉണ്ടായിരിப்பதாக. ആമേൻ. നിത്യരാജാവായ, അക്ഷയനായ, അദൃശ്യനായ ഏക ദൈവം, ജ്ഞാനമുള്ള ഏക ദൈവം. ആ ദൈവം ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡാണ്, അദൃശ്യനായ ദൈവമാണ്. ഈ അദൃശ്യനായ നിത്യരാജാവായ ആ ദൈവം സഭയിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ദൈവം വെളിപ്പെടണം. பாருங்க, நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமும் உள்ள ராஜனுமாய் இருக்கிற தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவர், அவர் அதரிசனமாய் இருக்கிற தேவன்
தேவனாய் இருக்கிறார். ஆனால் அந்த தேவன் சபையிலே அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட வேண்டும். അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവായി ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ அதரிசனமான தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டது போலவே ഈ ജഡത്തിലും അദൃശ്യനായ ദൈവമാകുന്ന ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം. இந்த மாம்சத்திலும் அதரிசனமான கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும். ഓ, നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണോ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണോ, ഈ ജഡത്തിൽ അദൃശ്യനായ ദൈവം വെളിപ്പെടണം. நீங்கள் சபைக்குள் இருக்கிறவர்களா, நீங்கள் சபையாக இருப்பவர்களா, இந்த அதரிசனமான தேவன் உங்கள் வழியாக சபைக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். രാജാവായ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടണം. நித்திய ராஜனாகிய தேவன் உங்களுக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். അദൃശ്യനായ അക്ഷയനായ ജ്ഞാനമുള്ള ആ ഏക ദൈവം നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടണം. அழிவில்லாத அதரிசனமான ஒருவரே ஞானமுள்ளவராகிய அந்த தேவன் ആമേൻ அவர் வெளிப்பட வேண்டும். ഓ, ചുമ്മാ കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുകയല്ല ദൈവമക്കളെ. ആ ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. சும்மா கூடி ஏதாவது அமேன் செய்து அமேன் போனால் போதாது அன்பானவர்களே, அந்த தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று ஆசையோடு ஜெபிக்க வேண்டும். അവൻ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവം നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அமேன் அந்த கிறிஸ்துவானவர் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்படும் போது ஆவியிலே நீதி உள்ளவர்களாக்கப்படுகிற அனுபவமாய். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറണം. நீங்கள் பாவத்தில் நிற்கிறவர்கள் அல்ல, ஆவியிலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிற அனுபவங்களை வாழ்க்கையில் வெளிப்பட ആമേൻ. അടുത്ത വേർഡ് പറയാ, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது தேவ தூதர்களுக்கு காணப்பட்டார். ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപം നിറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ബോഡി അല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ദൂതന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ കാണട്ടെ. നിങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ദൂതന്മാർ കാണട്ടെ. அமேன். தூதர்கள் பார்க்கும்போது மாம்சத்தில் நடக்கிறதான நம்முடைய பாவ சரீரத்தை அல்ல, அமேன், நம்முடைய சரீரத்தில் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு இருப்பதை தூதர்கள் காண்பதாக. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയാ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും. இயேசு சொல்கிறார், நீங்கள் பூமியினுடைய கடைசி பரியந்தமும் என் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ഇവിടെ പറയാ, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. இந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது புறஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ ക്രിസ്തു അവൻ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സാക്ഷിയായി മാറട്ടെ. தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிற கிறிஸ்து உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் உங்களில் வெளிப்படுகிற ஒரு சாட்சியாக மாறுவதாக. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞുള്ള അറിവല്ല, കണ്ട അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ആമേൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്, നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്, ഓ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് അവർ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. நீங்கள் சொல்லி அல்ல அன்பானவர்களே, உங்களை பார்க்கும் போதே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி, நீங்கள் நீதிமான்கள் என்று சொல்லி, கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கண்டவர்கள் அறிவார்களாக. നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டால் உலகத்தில் அவர் விசுவசிக்கப்படுவார். നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. உங்களில் வெளிப்படாத ஒன்றை நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தால் அது எல்லோரும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவையில்லை. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ, ഓ നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ അത് അവർ ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் கிறிஸ்து உங்களில் வெளிப்பட்டால் அவர் உலகத்தில் விசுவசிக்கப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളിൽ നാശമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, തേജസ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வெளிப்பட்டால் பின்ன உங்களுக்குள் அழிவல்ல, மகிமையில் ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற அனுபவம் உங்களை வாழ்க்கையில் തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നവിടം വരെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ദൂതന്മാർ അതിനെ കാണുകയും ആമേൻ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത നിലവാരം നിങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ആകുകയും ചെയ്യട്ടെ. அப்போ மகிமையில் ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்படுவது வரைக்கும் அம்மேன் உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு உலகத்தில் விசுவசிக்கப்படுகிற அளவுக்கு, தூதர்களுடைய கண்களுக்கு காண்கிற அளவுக்கு அம்மேன் உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்படுவதாக. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആമേൻ ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സഭയായി നിങ്ങളുടെ സഭ മാറട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയാകുന്ന നിങ്ങൾ മാറട്ടെ. தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய சபைக்குள்ளே கிறிஸ்து வெளிப்படட்டும். வெளிப்பட்ட கிறிஸ்துவை மற்றவர்கள் அம்மேன் அவர்களுடைய கண்களினாலே காண்பதாக. பிரசங்கம் பண்ணுகிற அனுபவம் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவை மெய்யாகவே உங்களுடைய சபைக்குள் மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிற ஒரு நிலவாரம் அம்மேன் உங்களுடைய சபைக்குள் வெளிப்படுவதாக. ഓ തേജസ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നവിടം
വരെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം അറിയുകയും ആമേൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായി മാറുകയും നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ദൂതന്മാർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மகிமையில் ஏறெடுக்கப்படுவது வரையும் ஆமென் தூதர்கள் கண்களினால் காண்கிற அளவுக்கு உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்து விசுவசிக்கப்படுகிற அளவுக்கு அதிகமாக கிறிஸ்து உங்களில் வெளிப்படுவாராக. അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ 2026 ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അദൃശ്യനായ ദൈവം യാഹുവേ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அதரிசனமான தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வெளிப்பட்டது போலவே இந்த 2026 காலங்களிலே உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்படுவதாக. എത്രവർ പറയും കർത്താവേ വാനമേഘത്തിൽ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മേലൊന്ന് വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് എത്രവർ പറയും. ஆமென். எத்தனை பேர் விதமாக சொல்வீங்க, அப்பா வானமேகங்களில் நீங்க வெளிப்படுவதற்கு முன்பதாகவே என்னில் வெளிப்படுங்க. ഓ വാനമേഘത്തിൽ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മേൽ അങ്ങൊന്ന് വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് എത്രവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. வானமேகங்களில் நீங்க தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே என்னிடத்தில் வெளிப்படுங்க என்று எத்தனை பேர் கேட்பீங்க. എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്രവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. என் வழியாக மற்றவர்கள் இயேசுவை கண்டு அனுபவிப்பார்களாக. യേശു സ്നേഹമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ എന്നിൽ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്രവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. இயேசு அன்பாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் கண்டு அனுபவிப்பார்களாக. ഓ യേശു കരുണാമയനാണെന്ന് എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്രവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. இயேசு இரக்கமுள்ளவர் என்று மற்றவர்கள் என் வழியாக கண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் ஜெபிப்பீங்க. യേശു സൗഖ്യദായകനാണെന്ന് എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്രവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. இயேசு சுகமளிக்கிறவர் என்று மற்றவர்கள் என் வழியாக கண்டு அனுபவிக்கட்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் നിങ്ങൾ ஜெபிப்பீங்க. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. കരുണാമയനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ സൗഖ്യദായകനായ യേശു നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. அமேன். நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. அமேன். இரக்கமுள்ள கர்த்தர், அமேன், ஐஸ்வர்யவானாகிய கர்த்தர், சுகமளிக்கிற தேவன் உங்கள் வழியாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட போகிறார். നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. உங்களுடைய மாம்சத்தில் இயேசு வெளிப்பட போகிறார். യേശു നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இயேசு உங்களுக்குள் வெளிப்பட போகிறார். അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ പോകുകയാ. அதரிசனமான தேவனை மற்றவர்கள் உங்கள் வழியாக காண போகிறார்கள். ദൈവമക്കളെ, ഈ ശുശ്രൂഷ എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാ? ஓ தேவ பிள்ளைகளை, இந்த ஊழியம் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது? മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ஆமென். தேவ பிள்ளைகளை, தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வளர ஆரம்பித்த போது, ദൈവദാസന്മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, தேவ ஊழியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வளர்ந்த போது, ആമേൻ, നിങ്ങളെ കർത്താവ് ആത്മീക തലത്തിൽ അധികമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാ. உங்களை ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் கர்த்தர் அதிகமான உயர்ச்சிக்கு கொண்டு வர போகிறார். വലിയ പ്രൊമോഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ பெரிய പോകുകയാ. ப்ரமோஷன்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க ഞങ്ങൾ போகிறது. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ நான் പോകുകയാ. உங்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க போகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. நான் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜெபிக்க ഞങ്ങൾ போகிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും. நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய கட்டுகள் നിങ്ങളുടെ அவிழும். രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. உங்களுடைய நோய்கள் சுகமாகும். യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. இயேசு உங்களை விடுவிப்பார். യേശു നിങ്ങളെ വിടുതലാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குவார். യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. இயேசு உங்களை சுகமாக்குவார். കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. கர்த்தாவே, நாங்கள் இப்போது ஒருமித்து ஜெபிக்கிறோம். ഇതിനകത്ത് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടപ്പാ. இதுக்குள் நோயாளிகளாய் இருப்பவர்கள் சுகமாகட்டும். ക്യാൻസറുകൾ യേശുവിനകത്ത് ഹീലാകട്ടെ. கேன்சர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாகட்டும். രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. நோயினுடைய கட்டுகள் அவிழட்டும். തൈറോയ്ഡുകൾ ഹീലാകട്ടെ. தைராய்டுகள் சுகமாகட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். കർത്താവേ, ട്യൂമറുകൾ ഡിസപ്പിയർ ആകട്ടെ. கட்டிகள் மறையட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். അലർജികൾ ഹീലാകട്ടെ. அப்பா, அலர்ஜிகள் சுகமாகட்டும். കർത്താവേ, നടുവേദനകൾ ഹീലാകട്ടെ. அப்பா, ஆமென், இடுப்பு வலிகள் சுகமாகட்டும். കർത്താവേ, ഡയബറ്റിക്കുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. അത് ഹീലാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. அப்பா, சர்க்கரை நோய்கள் அது சுகமாகட்டும், கேன்சல் ஆகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവർ സകല രോഗത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே இவர்கள் சகல வியாதியில் நின்று അങ്ങനെ விடுவிக்கப்படுவார்கள். അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം ഈ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടപ്പാ. உங்களுடைய தழும்புகளால் உள்ள சுகம் இந்த பிள்ளைகள் மேல் ഇവർ வெளிப்படுவதாக. വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ. இவர்கள் വാർത്തയിലെ ഉறுதிപ്പെടട്ടെ. ഭാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. பாவிகள் மனம் திரும்பட்டும். മദ്യപാനത്തിന്റെ ദുരാത്മാക്കൾ ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. மதுபானத்தோட அசுத்த ஆவிகள் இவர்களை விட்டு விலகட்டும். കർത്താവേ, എല്ലാ ഡ്രഗ്സിന്റെ ദുരാത്മാവ് ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. அப்பா, எல்லா ட்ரக்ஸினுடைய அடிக்ஷன் இவர்களை விட்டு ഇവർ விலகட்டும். സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. இவர்கள் விடுதலை பெற்றுக் ഇവരുടെ கொள்ளட்டும். കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. இவர்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டாகட்டும். അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. കർത്താവേ, அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். ഇവരെ ആത്മീക കണ്ണുകൾ കർത്താവേ തുറക്കട്ടെ. இவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கட்டும். ഇവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ. இவர்களுடைய இதய கண்கள் ஜொலிக்கட்டும். ഇവരുടെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. இவர்களுடைய அழைப்பினால் உள்ள ஆசை என்னவென்று இவர்கள் புரிந்து യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்து யாரென்று இவர்கள் புரிந்து ഞങ്ങൾ ഈ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளும் இடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். അങ്ങയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവർ വളർന്നു വരട്ടെ. உம்மோடுள்ள உறவில் இவர்கள் വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു വരട്ടെ. കർത്താവേ, விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ആ வாழ യേശുവിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அந்த കർത്താവേ, இயேசு இவர்களுக்குள்
இவர்களுக்குள் மற்றவர்கள் காண்கிற அளவுக்கு வெளிப்படட்டும். കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தாவே, இயேசுவின் கரங்களில் இவர்களை ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ഇവർ കർത്താവേ സന്തോഷത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിറയട്ടപ്പ. அப்பா, இவர்கள் சந்தோஷத்தினுடைய நிறைவுக்குள் நிரப்பப்படட்டும். ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുമാറട്ടെ, அசுத்தாவிகள் விட்டு விலகட்டும். അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ, எல்லா நிம்மதியின்மையும் விலகட்டும். ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തകൾ ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. தற்கொலை எண்ணங்கள் இவர்களை விட்டு விலகட்டும். കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். കർത്താവ് ഇവരെ ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. கர்த்தர் இவர்களை உயர்த்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம். കർത്താവേ, സകല മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. சகல மகிமையும் உமக்கே. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. ஜெபம் கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. God bless you. God bless you. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സമീപമുള്ള ഗിൽഹാൾ ഹാളിൽ ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 7:30 ഓൺലൈൻ വർഷിപ്പ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093 അല്ലെങ്കിൽ 9495975093. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9447775093. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇന്ത്യൻ സമയം ഈവനിംഗ് 6:30 മുതൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുവാനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീത വചന സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബ്രദർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണിയുടെയും അപ്കമിംഗ് മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനും 9447442660 എന്ന നമ്പറിലോ 9447775093 എന്ന നമ്പറിലോ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.